سلام كبرات تخاتاتلتي أبزل لخمو سلامكم يبزحلي باركس لما عنت لما كم تلمد حدا مهاري زبلكو زعبا حيزلكم متيلخو كساب فصامي مسايك تصنحو حدا رايب لكم لايك بمقبار جمرو سابسكرايب زي قبركم دما سابسكرايب بمقبار نتانا يدول ملكة هرموا كل جزي نتزم حلال فلكم ملأختي كاتت هموتان نخمصاكم سو نابزعبا يكملسكم لومي حيزلكم مصيت زلخو الزعبا اب هيوتنا قال نجر كم تطقم اي طراطرني نس دما بزعبا خلبن بزعبا دك سباتن كنزاراربينا كلبن ود سبن انتاي في اليوم تلكمني كلبي نحست فقري ايفلطني ناي ود سبن ناي اخلاباتن فللينا انتاي تلكمني اخلابات نحست فقري ايفلطوني بخمي دك سبات كن حست فقري يفلطو اليوم حبيرنا كريينا مجمريا كلبي نحدا وانو نتزعب يسب كفقرو كله نبلص نربحا كابتميت نخغالاغل صلااتو نخيقتلو عقبا نخخونه يلو ايكونن زفقرو بقى لك وانو مخانو اس زعبيو نسو حلافيو نسو فطاريو كم مخان امينيو زفقرو نتوانا ني حسد فقري ناي حسد دراما فقري اي تقمني خلبي بفصم لبو بفصم فقري نتوانا يفكرو ولا حنت متطرطار بحال ني حسد فقري يبلون نمن نتوانو نتناتي يزبلو مالتي حدا زي مالتي ني حسد فقري يفلطني خلبي ببحريو بتفطرو مالتي كالاي كلبي اموني ني حسد فقري طراي زي كونه زي بلو اموني نتوانو اموني اتوانو يمغبو اي مغبو يهرمو اي يهرمو اي كحدوني كم زي فلطو كخون اي كلني يا تمالي يعبي خاني مجيب كاني خا لو مجن بتميت قتيل كان هاريم كاني كاب غزا خاون اوصي خاني خا ايلو اي كحدوني كم زي فلطو كخون اي كلني بقى تفوتري يكونن اي سما معني مسكلبي كيدني سلازي نوانو خا امني خلبي كساب معات كساب علتو موتو ولا توانا خمس زبلكم زلخو بتميت يقتلو كاب غزو يساغوغو يهرمو اتخلب جن بفصم تأمر اي كحدوني يترفكو خعدو نغزو كم محلاب كمان عدا يوعلني ولا توانا اندهرمو كل زبلع ست ندخل كلو خلو نسجن تغمطيلو كاب صلااتو يكالاخلو لتخلبي سلازي كلب هاري ومعرخ اندي امون مخانو مالتي كالا ايزي سالساي كلبي من يصلايون من يفتاوين يفلطي اتوانو ابل علي زلو حاليتون اتم كالوت دق سبات صلااتو ابل علي زلوم ارأي انتاي مخان يفلطي خلبي نوانو ጭሩ ወስወስ እንዳበለ ይقبلو بخبري غانا بشتو برغا غصو بمعدو خلو يقبلو صلاي انت خوين ግን غانا انت خوين ግን አይقبلوني ድምጹ እንዳነብህ ይقبلو ወይ ዘፈራርሑ ወይ ካ مصوعتا زب ወይ ጋሻ መጽይሎ ወይ ሰራቀ መጽይሎ ወይ ሓደጋ መጽይሎ ይልስ ነትበዓል ቤት እንታይ ይገብር ደወል ናይ መባራበሪ ዝብ ስለዚህ ፈታዊን ጸላኢ ይፈልጥ ይخلቢ ራብዓይ ከልቢ በገንዘብን በጥቅምን አይሰድዕኒ ናብነት ንኸልቢ ካልኦት ሰባት ስጋ ወይ ድማ ምግብታት ሒዞም መጽም ክህቦ ይኽእሉ ስለዚህ ሀብዎ ግን كيبكم من يخمو مساخم يحشني مساخم يطعمني سلازي نزواننا كود في بطميت قتيلن اندي يلو نوانو كديو مستوم غوانوت سغادي وي كال زهبو اي كيدين مسوم مخنياتو سقاتكم نلوم يخم تعنقلن بر صباحنغو اي تعنقلن يخم يلو تقلال لاي بربح زي سد كاب كلب زين مهر بزح ነገር አለው ግን ያخلናይ ህጅና ብስብ ንምጻ ሰብ ንሐሰት ፍቅሪ ጥቅምዳ አይጥቀምን መቸም እዛን ሪያ ዘለና እስራን ሓደን ክፍለ ዘመን ባሕፈሹ ዝማስ ሜዳን ሪያ ዘለና ካብ ሓቀኛ ፍቅሪ አለይልካ ክስበኽ ናይ ሓሶት ናይ ድራማ ፍቅሪ አለይልካ ክስበኽ እዩ ተሐቂ እዛን ሪያ ዘለና ማለት እዩ ንምሽቱስ ሓቀኛ ፍቃሪ ክርከብ ዲዩ ሓቀኛ ፍቃሪ ክትርከብ ዲያ ናይ ናህና ስለሓን እኳ ዘሃበና ኪልካ መኻዲ ትገብሮ ነገር ይብልካን እቲ ዝመጽ ወለዶ ግን ንዓና እንዳርአስ እንታይ ክኸውን አይዶኑ ናይ መጻይ ወለዶ ክሐስብ ከለኹ ወይ ኣብ ግምት እንተእቲኹሞ
كمي كخون እግዚአብሔር ባዕሉ ምሕረቱ ይላኸልና ጥሪ ክብል ዝኽእል ስለዚ ናይ ሓሰት ፍቅሪ ንሪኦ ኣለና ምዝርዛር ዘድሊ ስለዚ ኮነ ብድፉኑ ትሪእዎ ኣለኹም ማለት እዩ ሰብ ሓሳዊ ብናይ ሓሰት ፍቅሪ ገይሩ ይብድላ እሳ ድማ ንዕኡ ትብድሎ ልክዕ ነንሕሪኻ ኣብ ምብድዳል ሂወት ኣለና ስደት ከይኣኽልናስ ናይ ምብድዳል ናይ ምጥልላም ናይ ምግፍፋዕ ስደት ወሲኽና ማለት እዩ ስደት ነኻ ነዊሑ ማለት እዩ ካልኣይ ከልብታይ ኢልና ነርና እሙኒ ኢልና ነርና ንመን ንትዋኑ እታ ዘፍቀርከያ ወይ ድማ እቲ ዘፍቀረኪ እሙናት ድዮም ኢልካ ኣብ ግምት ኢቲኻ ክትዛረብ ከለኻ እሙናት ኣይመስለንን ዋላ 10 ግዜ የፍቁር ሮዳት የፍቁረ ትበል እምበር ዋላ ንሱን የፍቀረ ይበል እምበር ኣብ ውሽጦም ምጥርጣር ኣሎ ፍርሕሎ ምክንያቱ እቲ ከባቢኦም ጸሊዎም ተበዲሎም ክልተ ፍቁራት ዝነበሩ ክፋላለዩ ከለው ክልተ ብሉጻት ሰብ ሓዳር ዝነበሩ ክፋላለዮም ስራዩ ጽባሕ ንጎዝ ነገር ዚውን ናባዩ ኣፍ ደገ ገዛ ይخحخل ኢሉ ዳርጋ ኩሉ ኣብ ልቡ ምጥርጣር ሒዝሎ ኣምላኽ ነዚ ናይ ምጥርጣር መንፈስ ኣርሒቁ ብሻሎ እቲ ካል ዝተፈጸመ ግድን ኣይኮነን ኣባኻ ክፍጸም ምጥርጣር ዝብል ኣብ ልብኩም ክትእቱ የብልኩምን ስለዚ ኣይንጣራጠር ተፍቂርና ክንጣራጠር የብልናን ዝመጽ ይምጣ ተጠሊምሃካ ትጥለምትኺ ታይጸገም ኣሎ ንሳኺ መጸት ትነብር ነርካ ንሳምስ መጸት ትነብር ኣለኻ ንሳምስ ከለቱም ክትነብር ኢኻ ካብዚ ዘፍርሕ ነገር ይብልካ ከቢድ ሕማም ካብ ሞትን ይሓልፍ ስለዚ ምጥርጣርን የብሉ ድሓር ከዓ ንሰብ ንስኻትኩም ከይትብድልዎ ፍርሑ እምበር ሰብ ንዓኹም ንኽብድለኩም ኣይትፍርሑ ምትእምማን ድማ ዝጎደሎ ዘመን ኢና ንርኢ ዘለና እምነት ክንሕድር ኣለና ሳልሳይ ናይ ከልቢ መን ጸላኢን መንፈታዊን ይፈልጥ ኣብዚ ግዜ እዚ ክልተ ሰብ ሓዳር ወይ ክልተ ፍቁራት ወይ ከዓ ባሕፈሽኡ ኣብ መንጎኦም ስድራ ድዮም ወይ ሕዋት ካልእ ጣልቃኣትዮም እዚ ሕሸካ ሃፍታሚ እዚ ኣትሕሸካ ብልጽ ጽብቕቲ ሃፍታሚ ተኽብር ኢሎም ነቶም ክልተ ፍቁራት ነቶም ክልተ ሰብ ሓዳር ፈላልዮም ብረብሓ የስድዕዎ ከልቢ ግን ኣይሰድዕኝ እሙን ይኽንብል ጸኒሕና ካልኣይ መንፈታዊን ጸላኢን ይፈልጥ ስለዚ ኣብ ክልተ ፍቁራት እቶም ዘምጽሎም ዘለዉ ኣብ መንጎኦም ኣትዮም ጸላእቶም ድም ፈተውቶም ክፈልጡ ዘይክእሉ ኮይኖም ከልቢ ሓይሽካ ባና መን ጸላኢን መንፈታዊን ይፈልጥ ኣብ ክልተ ፍቁራት ግን ወይ ክልተ ሰብ ሓዳር ኣብ መንጎኦም ክኣቱ ከለው ጸላእቶም ድም ፈተውቶም ከይፈለጡ ሰሚዖም ነታ ሓዳር ወይ ድማ ነቲ ፍቅሪ የፍርስዎ ኣለዉ ቅድሚ ነቲ ናይ ሰባት ሓሳብ ተቐቢልኩም ምውሳንኩም እንታይ ኢልኩም ኣመዛዝኑ ጽባሕ ንግሆ ነቲ ተፍቅርዮ ወይ ድማ ነታ በዓልቲ ቤትካ ተበዳዲልኩም መስኮርኩም እቶም ሎሚ ኣብ መንጎኹም ኣትዮም ዝፈላለዩኹም ናይ ብሓቂ ዝጠቕሙኹም ይመስልኹም ወይ ዝጽጉንኹም ይመስልኹም ነቲ ዝዓበየ ዋና ክሕድከያ ዝመጻኻ ንዓይ ከመይ ጌርካ እሙን ክትከውን ኢሉ ተበሊጹ ጥራይ ግድፈልካ ዝኽእል ነገራት ነመዛዝኖም ማለት እዩ ራብዓይ ከልቢ ብረብሓ ይሰድዕኝ ብረብሓ ካልኦት ጓና ዝብላዕ ስጋዲ ካልእ ሂቦም ከስድዕዎ ይክእሉን እዮም እስኪሎም ርእዎ ብረብሓ ዘይሰድዐት ሓዳር ዘይፈረሰ ፍቅሪ ዘይፈረሰ ኣሎ እሙን ለዋህ ቁኑዕ ናይ ኣምላኽ ሰብ ትሑት ስድርኡ ዘኽብር ስድራ ዘኽብረላ ካልእ ከሎ ብረብሓ ዝኣክል ግን ንዕኡ ገዲፋ ናብ ካልእ ኸይዳ እሱ ከዓኒ ኣዝያ መኽበሪት ሓዳራ ተፍቁሮ ንስድራ ተኽብር ንባህላ ተኽብር ንሃገራ ተኽብር ኩሉ ነገር ብልእስቲ ሰብ ኮላ ብናይ ጓና ነገር ዘይተዘምተት ብልእስቲ ከንሳ ክላ ጽብቕቲ እኮ ይኮነትን ቀያሕ እኮ ይኮነትን ሃፍታም ኣይኮነትን እንታይ ኣለዋ ፈዛዝያ ገለ ኢሉ ገዲፉ ናብተን ብሜክኣብን ገለን ተደፍዲፈን ዝጸበቓ ዝመስሎ ናብአን ዘይከደ ሰብ ኣሎ ድዩ መቸም ዝትሪእዎ ዘለኹም ይኹም ወገናተይ ስለዚ ንሰባት ከልቢ ኢልኩም ኣይትጽረፍዎ ምክንያቱ ከም ከልቢ ኣይኮናን እያ ናይ ብሓቂ ንዓይ ከልቢ ኢልኩም ክትጽርፉኒ ኣይኮንኩም ከም ከልቢ ስለዚ እቲ ናይ ከልቢ ዝኾኑ እንተዝውንኖ ነይረ ብትኽክል ሓቅኹም እበልኩኹም ነይረ ግን ስለዚ በቃዕናዮ ስለዚ ከልቢ ኢልና ኣይንጻረፍ ክብለኩም ይፈቱ ገለ ወሲድኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ኣብ ካልእ ትሕዝቶ የራኽበና ደጊሜ ሰብስክራይብ ግበሩ ላይክ ሸር እንዳገበርኩም ድማ ኣባራቱዕኒ ኣብ ካልእ ትሕዝቶ የራኽበና ሰሰና ይንዓኹም